Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. نحاولوا أننا نواصلوا le chapitre probabilité. Donc, je n'ai fait la dernière séance, l'art d'éventualité. Bien sûr, une méthode pour calculer le nombre d'éventualités بعض الحالات اللي تيكون عدد الإمكانيات صغير وشفنا بالله إلا كان عدد الإمكانيات كبير كتولي هاد لا ميثود ديال l'art d'éventualité inapplicable ولا non pratique. بالتالي خصنا نشوفوا des autres méthodes pour bien sûr calculer les nombres de possibilités mais تيكون bien sûr le nombre ديال les possibilités assez grand. Bien, on va voir dans cette séance bien sûr ce qu'on appelle le principe fondamental de dénombrement. Donc المبدأ الأساسي للتعداد وطريقة كذلك pour bien sûr calculer le nombre d'éventualités même si le nombre est assez grand. Bien. Donc, passons directement à l'activité 1. Donc, combien de nombres composés de 3 chiffres, tous distincts, peut-on former avec les chiffres 2, 5, 6, 7, 8? Bien sûr, أعطيناكم 5 ديال الأرقام 2 5 6 7 8 طلبنا منكم تكونوا لنا اعداد كردوا البال هاد الاعداد تكون فورمي دو 3 شيفر تكون مكونه من 3 الارقام وهاد الارقام تكون مختلفه صافي ديال رقم الوحدات ما يشبهش رقم العشرات ورقم العشرات ما يشبهش رقم المئات. دونك غنشوفوا هاد بيان سور هاد لا ميثود اللي غنستعملوا فيها لو برينسيپ فوندامونتال دو دينومبرمون اللي هي سيت اون ميثود كذلك كتساعدنا على تنظيم الاجوبه. شوفوا معايا مزيان. Donc, غنظموا la réponse ديالنا sous forme ديال هذا le petit tableau هذا bien sûr. Donc, حطينا هنا bien sûr pour former bien sûr un chiffre ou un nombre de 3 chiffres, je dois choisir le chiffre des unités et le chiffre des dizaines et le chiffre des centaines. هادو هما les choix اللي عندي bien sûr pour former un nombre de 3 chiffres bien sûr. Bien. Donc, d'abord, pour choisir le chiffre des unités, combien y a-t-il d'éventualités pour choisir le chiffre des unités? Bien sûr, 5, soit 2, soit 5, soit 6, soit 7, soit 8. Bien. Donc, maintenant, j'ai choisi le chiffre des unités. Je dois choisir le chiffre des dizaines. Donc, combien de possibilités pour choisir le chiffre des dizaines? Bien sûr, c'est 4. علاش ما قلنا 5 لان هاد لي شيفر خصهم يكونوا ديستان وبالتالي هذاك اللي اختاريتيه انت في الوحدات ما يمكنش تعاودو اذا بقاو لك غير 4 ديال لي شيفر اللي غتختار منهم رقم العشرات. اوكي دو لا ميم مانيير بالنسبه لو شيفر دي سونتين il reste 3 éventualités bien sûr pour choisir هاد لو شيفر دي سونتين. علاش؟ لان هذاك اللي اختاريتيه كوم شيفر دي زونيتي واللي اختاريتيه كوم شيفر دي ديزين ما يمكنش يتعاودوا بقاو لك جوست 3 شيفر اللي غتختار منهم بيان سور لو شيفر ديال لي سونتين. بيان دابا هاد لو برينسيپ فوندامونتال دو دينومبرمون اللي كيتسمى كذلك لو برينسيپ دو برودوي اش كيقول ليا pour déterminer le nombre total les éventualités. Voilà la règle. Donc, d'après le principe fondamental de dénombrement, le nombre total d'éventualités est, ou qu'on dire le produit, il dit que le nombre des éventualités pour chaque case. Donc, 5 fois 4 fois 3. Voilà. هذا هو le principe fondamental de dénombrement اللي كيتسمى كذلك le principe ديال le produit. نورمالمون حنا هذا تنتعاملوا به سوفون في بعض الوضعيات غير ما كناش كنسميوه البرانسيب فوندامونتال دو دينومبرمون. ممكن مثلا نقول مثلا بالله عندي مثلا واحد 5 مثلا ديال لي فامي وشاك فامي عندها 4 ديال لي زونفون وشاك enfant عطيناه 3 درهم. الا بغينا نحسبوا كومبيان دو درهم عطينا لهاد لي جون كاملين بيان سور غنديروا 5 في 4 في 3 اللي هو هذا هو لو برينسيپ دو برودوي.
Donc voilà le principe fondamental de dénombrement. طريقة منظمة كتخليني القاعدة الإمكانيات bien sûr بشكل اللي هو bien exact ومنظم même si le nombre d'éventualités est assez grand. Bien. Pour fixer bien sûr le principe fondamental de dénombrement, نديرو واحد l'activité ثانية. Voilà, activité 2. Bien. نقراو ensemble هاد l'énoncé ديال l'activité 2. On lance une pièce de monnaie 4 fois. Déterminer le nombre total d'éventualités. Donc, عندنا واحد pièce de monnaie رميناها 4 المرات. كتعرفوا pièce de monnaie pile ou face. رميناها 4 ديال المرات. شحال عندي ديال الحالات الممكنة أو عدد الإمكانيات. Donc, بنفس الطريقة, en appliquant le principe fondamental de dénombrement, on va essayer bien sûr d'ordonner la réponse sous forme de le petit tableau. Voilà. Les choix اللي عندي. Bien sûr, أنا عندي le lancer 1. Combien est-il d'éventualités بالنسبة للونسي 1 الرمية الأولى؟ عندي جوج إمكانيات يا بيل يا فاس. كذلك بالنسبة للرمية الثانية للونسي 2 j'ai deux possibilités يا بيل يا فاس. كذلك في اللونسي 3 j'ai deux éventualités ولا possibilités اللي هما بيل ولا 2 فوالا بيل وفاس. La même chose بالنسبة للونسي 4 الرمية الرابعة j'ai deux possibilités bien sûr soit pile soit face. Donc on va utiliser ou là on va bien sûr utiliser le principe fondamental de dénombrement. Le nombre total d'éventualités est bien sûr, voilà, 2 fois 2 fois 2 fois 2 qui est 16. Voilà, le principe fondamental de dénombrement. Bien sûr, le nombre total d'éventualités d'une manière qui est très simple et très pratique, bien sûr. Et voilà, d'abord, on va passer la généralisation. Donc, on va généraliser le principe fondamental de dénombrement. Donc, il a une expérience aléatoire. Une expérience aléatoire, le choix, on veut former un nombre de 3 chiffres distincts. L'activité 1, une expérience aléatoire. On lance une pièce de monnaie 4 fois. C'est une expérience aléatoire. Voilà, donc il y a une expérience aléatoire formée de N choix. Il y a N اختيار بصفة عامة. تنقولوا مثلا اش كنقصد بلي شوا مثلا بحال لاكتيفيتي 1 باش كنكون عدد من 3 ارقام شنو هما لي شوا اللي عندي الشوا ديال رقم الوحدات لو شوا ديال رقم العشرات ولو شوا ديال رقم المئات. بالنسبه للاكسبيريونس الياتوار الثانيه اللي هي اون لونس اون بيس دو موني 4 فوا شنو هما لي شوا اللي عندي خصني جو دوا شوازير لونسي 1 الرميه الاولى وخصني نختار لا فالور لونسي 2 لونسي 3 et لونسي 4 هادو هما لي شوا اللي عندي. Bien. Donc, j'ai n choix. Bien sûr, كنحاولوا ننظموا la réponse ديالنا في هذا le petit tableau. Donc, هما les choix, le choix 1, le choix 2, le choix 1 bien sûr, le choix 2 et ainsi de suite, c'est le choix n. Ça dépend le nombre des choix. هنا كنحددوا pour chaque choix شحال عندي le nombre d'éventualités pour chaque choix. Donc, بالنسبة le choix 1 عندي مثلا P1 إمكانية. Le choix 2 P2 إمكانية et le choix n Pn إمكانية. Donc, من بعد ما كنحدد le nombre d'éventualités pour chaque choix, هنا je vais appliquer le principe fondamental de dénombrement اللي كيقدر يعطيني le nombre total bien sûr ديال les choix en utilisant bien sûr la règle. Donc, d'après le principe fondamental de dénombrement, le nombre total d'éventualités est P1 fois P2, ainsi de suite, fois Pn. Voilà en général le principe fondamental de dénombrement. Donc, pour terminer bien sûr la partie, نقترح لكم exercice 1. Donc, هذا غتحاولوا ديروا bien sûr d'une manière individuelle وتحاولوا تعطيوني les réponses après inchallah. Donc, combien de mots composés de 4 lettres toutes distinctes avec ou sans sens peut-on former à partir des lettres du mot docteur. Donc, عطيناكم كلمة docteur. طلبنا منكم تكونوا لنا كلمات من 4 أحرف مختلفة. ملي تنقولوا افيك او سون سونس ما تيهمنيش هذه الكلمة اللي غتكونوا واش يكون عندها معنى ولا ما يكونش عندها معنى لغوي. فوالا دونك هذا بالنسبة للإكزرسيس 1. بالنسبة للإكزرسيس 2. On lance un dé numéroté de 1 à 6 3 fois.
déterminer le nombre total d'éventualités. Donc le D هو ديك النرد. Voilà, النرد هو واحد لو كوب numéroté من 1 حتى ل 6. Voilà. غنرميوه bien sûr 3 fois. Déterminer le nombre total d'éventualités. بالنسبة l'exercice 2. Exercice 3. Combien de lignes téléphoniques, bien sûr composées de 10 chiffres, peut-on former, sachant que le premier chiffre est 0 et le deuxième chiffre doit être 6 ou 7. السؤال بكل بساطة حنا بغينا نكونوا خطوط الهاتف. كتعرفوا بان هذاك الخط الهاتفي في المغرب مثلا مكون من 10 ديال الارقام. فوالا من بين الارقام من 0 حتى 9. غير هنا بيان سور بغينا نعرفوا شحال عندي من خط هاتفي ممكن تكوينه. ولكن عطيناكم واحد لا كونديسيون كي تري امبورطونت سي كو لو بروميي شيفر الرقم الاول ضروري خصو يكون 0 والرقم الثاني خص ضروري يكون 0 6 ولا 0 7. الرقم الثاني 6 7. دونك هاد لا لين بيان سور تيليفونيك كتبدا اما ب 06 ولا ب 07. سي بون. دونك فوالا ليكزercice 3. Essayez de faire bien sûr les 3 exercices le plus tôt possible. وبالتالي هاد لا بارتي ديال concernant le principe fondamental de dénombrement et bien sûr terminé. Donc je vous souhaite bonne chance ou à la prochaine séance inchallah. Salam alaikum.